उत्तर त्रिपुरा कदमतला थानानि बिसिं खबजाक रानिबारि आमचायो क्लास 9 परिबुइ तंनाय अमर सकजुग्या बोरैनो खगैतलांगै रमफ्रेमानि पाटिमुंग रमजाखा रवीन्द्र मुंडा उमर 45 लाइथानाय जुलाई तालनि 31 सालमारिनि फासल उमर सकजुग्या बोरैनो बिनि नगनि बुस्कांनि सिमि खगै तलांगै रमफ्रेका हनै कक्तमा यागुलो आबबरिनि नगनि फाइसिंतै साइमान खेनो कदमतला थानावा खलायलायखा मामला उलो रमजाखा रवीन्द्र मुंडा बुफानि मुं लाल बाबू मुंडा गामि कदमतला थानानि 7 संगम ग्राम पंचायतनि खुलिदोर 4 नं वार्ड आमचायो कदमतला थानानि पुलिस बाय बीएनएस तै पक्सो केरं खबै जुदा जुदा धारानि बिसिंतै रमजाखा तै मंगै मामला याचगै नाहारजाखा लाइथनाय मिया हर रवीन्द्र मुंडानो रमैलायखा कदमतला थानानि पुलिस तै तिनि पुलिस रिमान्ड सानै धर्मनगर कोर्ट दिशा जागनाय हनै शाखा कदमतला थानानि ओसि থানাতে গত এই মাসের 3 তারিখ একটা কমপ্লেন আসে রানীবাড়ি এরিয়া থেকে একটা নাবালিকা মেয়ে অপহরণ হয়েছে এবং তাকে একটা লোক এই এলাকারই দর্শন করছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বা সেই কমপ্লেনের ভিত্তিতে আমাদের থানাতে একটা স্পেসিফিক কেস হয়। এই কেস হওয়ার পরে আমরা আমাদের দুইটা টিম আমরা এখানে নিয়োগ করি। টিম নিয়োগ করার পরে আমরা যে নাবালিকা মেয়েটাকে আমরা উদ্ধার করার পরে ওর যে মেডিকেলগুলো আমরা ব্যবস্থা করি এবং আজকে আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এবং আমাদের এই টিমের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে আমরা যে মূল আসামি তাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি এবং আগামীকালকে ওকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করি। गोथार केर मोताइनो रोगसावै हास्तेनि तै हायगनि जत लोकरंनो खुलुमा तै हामजागमा याफारो बिसिबुरुमनो गोथार केर मोताइ हहम ददमखि रायदा खाजाक तंबारगनो दैदुलै ख्लाइसखि तंगो हास्तेनि हामक्राय कामिनि हामक्राय लोगो हामक्रायनि बागै गोथार केर हहम ददमखि ख्लाइजगो बिसिबुरुमनो गोथार केर मोताइनो रोगसावै जतनि नक नुखंगो तंथक तंथुन हामारि फाइथुन जत बखाक हामक्राय हास्तेनि ओंथुन जों टीटीएडीसी डीआईओ